Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la séance de la lecture, la page 15, الصفحة 15. Le titre du texte d'aujourd'hui c'est Voyage en Afrique. C'est le titre. يعني العنوان ديال هذا النص اللي غادي نقراو اليوم إن شاء الله c'est Voyage en Afrique. يعني هي سفر إلى أفريقيا. قبل ما نقراو لو تكست ديالنا دايما كندوزو j'observe et je formule des hypothèses. يعني غنلاحظ ونعمل دي زيبوتيز. لي زيبوتيز هما الفرضيات، يعني غنفترض شي حاجه، يعني اقرا وافترض، غنقرا ونفترض، يعني قبل ما نقرا غادي نفترض شي حاجه على النص وغنجاوب على هاد لي كيسيون باش نعملو une hypothèse. Quel est le continent représenté par la carte؟ عندنا لا كارت هي الخريطه، هي هادي. عندنا واحد لو كونتينون ريبريزونتي، واحد القاره. الكونتينون هو قاره، واحد القاره مقدمه في هاد الصوره هادي شمن كونتينون، يعني شمن قاره. غادي نجاوبو. لا كيسيون 1 غادي نقولو شمن كونتينون هادي سي لو كونتينون دافريك. لو كونتينون دافريك، قاره افريقيا. غنكتبو سي لو كونتينون دافريك. C'est le continent d'Afrique. القارة الأفريقية. 2. Que représentent les images qui sont à la gauche de la carte؟ يعني la carte ديالنا ها هي. À la gauche ديالها il y a deux photos. كاينة la première image et la deuxième image. l'image الأولانية شنو كنشوفو؟ عندنا هنايا زرافات، جواميس، عندنا لو ليون، لي غازيل. يعني شنو هادو دي زانيمو سوفاج. غنقولو de la première image représente des animaux sauvages. بقينا la deuxième image. Est-ce qu'il y a deux images? La deuxième image représente quoi? غادي نشوفو la deuxième image. شنو كنشوفو هنايا؟ c'est un spectacle، واحد العرض. spectacle de quoi؟ spectacle de danse. هذا واحد العرض ديال الرقص. شكون اللي كيقدموه؟ عندنا هنا des femmes et des hommes africains. Alors شنو غنقولوا؟ la deuxième image représente des africains أفارقة. des africains dansent. أفارقة qui dansent يعني يرقصون. 3. Peut-on citer les noms des pays africains؟ يعني واش ممكن تقدر تقول لنا اسماء بعض الدول الافريقيه؟ 3. les pays africains. كاين 54 دوله. les pays africains. 2 points. كاينه مالي، كاينه غانا، كاينه كينيا، كاينه نيجيريا، كاينه لو غابون et le Gabon. باقي بزاف اخرين. اثيوبيا، لو سود دافريك، بزاف ديال الدول حنا ما نكتبوهمش، كاينين حنا غنكتبو غير بعض منهم. 4.
À ton avis, يعني في رأيك, l'avis هو الرأي, quand on raconte un voyage effectué, de quoi peut-on parler? De quoi peut-on parler? يعني قالك في رأيك ملي كتبغي تعاود واحد الفواياج عملتيه علاش تقدر تهضر. باغ اكزومبل مثلا ان اكزومبل الا مشينا لاسباني اولا لإيطالي علاش غادي نهضروا على باغ اكزومبل على كولتور ديالهم، يعني الثقافه ديالهم كيفاش كيطيبوا، شنو الاكلات الشهيره اللي عندهم، لا المعالم التاريخيه لي مونيمون هيستوريك لي سيليبر اللي مشهورين عندهم تما. كنهضروا على لا سيفيليزاسيون، على الحضاره ديال ديك الدوله. باغ اكزومبل الا هودنا لافريك، الا مشينا ان بيي افريكان غادي نهضروا على لا ميم شوز، على لا سيفيليزاسيون وعلى لا كولتور. يعني هادو اهم حاجه. غادي تمشي لواحد لو بيي من غير لو بيي ديالك غادي تعاود عليهم، يعني شي حاجه اكتشفتيها جديده. غادي نكتبوا 4 on parle، غادي نتكلموا de la culture على الثقافة et la civilisation وعلى الحضارة ديال داك لو بيي فيزيت et de la civilisation. يعني هاد لي ريبونس هادو يعني غير سون دي زيبوتيز، يعني حنا باقي ما قريناش النص وما عندهم حتى شي علاقه بالنص، يعني حنا كنعملوا فقط فرضيات. يعني لي ليفل اللي ما عرفش شي حاجه سي با غراف. دابا غادي ندوزو نقراو لو تكست ديالنا. Voyage en Afrique. Au terme de 9 années passées sur le continent d'Afrique، يعني خلال 9 سنوات الماضية في القارة الإفريقية، au contact de populations dont il a souvent partagé les conditions de vie. يعني خلال le contact مع la population مع الساكنة où il a souvent partagé les conditions de vie، يعني في كنتشاركو ظروف العيش. دانيال فخير يعني هو اللي فهاد اللي كيهضر في لو تكست، هو اللي مشى لو بيي دافريك. apporte un témoignage، جابنا واحد لو témoignage، واحد الشهادة vivant، شهادة حية، et passionné. شنو هي passionné؟ يعني متحمس باردون، يعني هو يعني واحد الشهادة حية وكيعطيهنا بحماس. de la vie quotidienne pour ceux qui s'apprêtent à rejoindre l'Afrique subsaharienne، يعني اللي la vie quotidienne الحياة اليومية اللي خصهم يزوروا l'Afrique du subsaharien، يعني أفريقيا جنوب الصحراء. ou qui plus simplement أو بطريقة أخرى cherche à mieux connaître la civilisation dans ce continent à la fois proche et lointain، أو لا اللي كيقلب على وكيبقاش على connaître معرفة الحضارة اللي كاينه في هاد الدوله، سواء القريبه او البعيده، اللي كاينه في هاد القاره باردون، سواء الدوله البعيده، يعني اللي كيقلب على يعرف الحضاره لا سيفيليزاسيون افريكان. هذه غير مقدمه. J'ai voyagé et habité en Afrique pendant 9 ans، يعني أنا سافرت وسكنت في أفريقيا pendant 9 ans، خلال 9 سنوات. J'ai gardé de cette longue expérience un merveilleux souvenir، يعني احتفظت خلال هاد التجربة des merveilleux souvenirs، ذكريات جميلة. que n'oublierai jamais، اللي ما غاديش نقدر ننساها. j'ai gardé de la lumière، احتفظت بالضوء والنور. beaucoup de lumière، بزاف ديال النور. durant، خلال ces 9 ans remplis d'émotions، خلال 9 سنوات اللي كانت مليئة بالمشاعر والعواطف. j'étais toujours fascinée، يعني كنت دائما مفتون par les levées et couchers du soleil،
يعني كان دائما مفتون بلوفي والشروق، كوشي وغروب الشمس. ماجيك السحري، يعني الشروق والغروب ديال الشمس شي سحري. et j'ai beaucoup aimé les arbres immenses، وكنت كنبغي بزاف الاشجار الضخمه. j'ai gardé des couleurs، احتفظت بالالوان. toujours des couleurs، دائما الالوان. j'ai senti les odeurs d'épices et de poissons، كنت دائما اشتم رائحه البهارات et de poissons ديال الاسماك. j'ai écouté la musique traditionnelle، كنت كنستمع الموسيقى التقليديه. j'ai assisté des festivals، كنت كنحضر مهرجانات. des rituels وطقوس et des danses masquées، والرقصات المقنعه. حيت كاينه دي فيستيفال كيعملوهم لي زافريكان كيبقى يكونوا كيرقصوا وهما لابسين واحد لو ماسك، هادوك هما لي دانس ماسكي. j'ai touché les tissus، لمست الأثواب الملونة colorée des marchés اللي كاينة في الأسواق. j'ai goûté des plats pimentés، يعني الأطباق الحارة. j'ai visité de beaux monuments historiques، زرت معالم تاريخية جميلة. véritable trésor d'art، يعني كنز كنز فني حقيقي. témoignant de la puissance et de la splendeur des civilisations africaines، يعني témoignant شاهد على القوة وعلى العظمة ديال الحضارة الإفريقية، la civilisation africaine. les touristes eux venaient souvent en voyage organisé، les touristes اللي كيجيو غالبا في الرحلات المنظمة. mais ils repartaient indifférents et déçus، ولكن كيرجعوا مغيرين ويحملون خيبة الأمل. déçus هي عندهم خيبة الأمل. ils étaient surpris et étonnés، يكونوا مندهشين de ne pas voir les éléphants traverser les routes، حيت ما كيشوفوش الفيالة كيعبروا الطريق، يعني كيدوزو من الطريق. triste de ne pas réaliser l'album photo de leur rêve، حزينين حيت ما كيحققوش ويكملوا الالبوم ديال الصور ديال الحلم ديالهم. au terme de cette expérience، في النهاية ديال هاد التجربة، j'ai appris une chose extraordinaire، تعلمت واحد الحاجة عجيبة. l'Afrique apprend à voir، يعني أفريقيا كتعلمك تشوف à regarder les choses et les gens autrement، كتعلمك تشوف وتنظر للأشياء بطريقة أخرى. هذا هو التكست ديالنا، غادي نعاودو نقراوه. voyage en Afrique. au terme de 9 années passées sur le continent d'Afrique, sur le continent africain, au contact de populations dont il a souvent partagé les conditions de vie, Daniel Frère apporte un témoignage vivant et passionné de la vie quotidienne pour ceux qui s'apprêtent à rejoindre l'Afrique subsaharienne ou qui plus simplement cherchent à mieux connaître la civilisation dans ce continent à la fois si proche et lointain. J'ai voyagé et habité en Afrique pendant 9 ans. J'ai gardé de cette longue expérience un merveilleux souvenir que je n'oublierai jamais. J'ai gardé de la lumière, beaucoup de lumière. Durant ces 9 ans remplis d'émotions, j'étais toujours fascinée par les levers et les couchers de soleil magiques, et j'ai beaucoup aimé les arbres immenses. J'ai gardé des couleurs, toujours des couleurs. J'ai senti les odeurs d'épices et de poissons. J'ai écouté la musique traditionnelle.
J'ai assisté à des festivals, des rituels et des danses masquées. J'ai touché les tissus colorés des marchés. J'ai goûté des plats pimentés. J'ai visité des beaux monuments historiques, véritables trésors d'art, témoignant de la puissance et de la splendeur des civilisations africaines. Les touristes, eux, venaient souvent en voyage organisé, mais ils repartaient indifférents et déçus. Ils étaient surpris et étonnés de ne pas voir des éléphants traverser les routes, tristes de ne pas réaliser l'album de photos de leurs rêves. Au terme de cette expérience, j'ai appris une chose extraordinaire. L'Afrique apprend à voir, à regarder les choses et les gens autrement. بعد ما قرينا النص وشرحناه دابا غادي ندوزو لاباج 16 باش نجاوبو على لي كيسيون. غادي ندوزو je comprends. La première question: à qui le témoignage apporté par Daniel Frère est-il destiné؟ يعني هاد الشهادة الحية الحقيقية ديال دانيال فرير لمن موجهة؟ يعني من خلالنا شنو لقينا؟ Un témoignage vivant passionné est ce qui s'apprête à rejoindre l'Afrique subsaharienne. يعني هاد الشهادة حية اللي كيوجد راسو انه يلتحق بافريقيا. ما غاديش يقدنا لي سباسنا باش نكتبو يعني لا ريبونس يعني بصياغه معوطه. غادي نجاوبو نيشان. غنقولو à ce qui s'apprête اللي كيوجد s'apprête à rejoindre l'Afrique subsaharienne. كاين واحد الجواب اخر عاوتاني à ceux qui ما يقدناش l'espace à ceux qui cherchent اللي يبحثون à mieux connaître la civilisation africaine. Deux, combien d'années le narrateur a-t-il passé en Afrique؟ يعني شحال من سنة قضى الكاتب في أفريقيا. alors le narrateur اللي كيف ما قرينا في النص باللي دوز 9 سنوات. نقولوا le narrateur a passé 9 ans en Afrique. يعني قضى 9 سنوات في أفريقيا. 9 ans en Afrique. 3. Par quoi le narrateur était-il toujours fasciné؟ يعني باش كان دائما مفتون. ملي قرينا النص وشرحناه قلنا باللي هو il était toujours fasciné par les levées et couchers de soleil. يعني كان دائما مفتون بشروق وغروب الشمس. نقولوا le narrateur était fasciné كان مفتون par les levées et couchers de soleil. شروق وغروب الشمس. 4. Relève dans le texte les éléments qui caractérisent l'Afrique. يعني غادي نجبدو من النص الحاجات اللي كان كاركتيريزيو بها l'Afrique. أول حاجة l'auteur أو le narrateur parle des arbres immenses. نقولو les arbres
الأشجار الضخمة والعملاقة les arbres immenses. Quoi d'autre؟ هدر على les couleurs. Quoi d'autre? Les odeurs, les épices du poisson, les odeurs روائح. على la musique traditionnelle, موسيقى تقليدية, musique traditionnelle. Voilà les festivals. مهرجانات festival على les festivals. Voilà les rituels ولا الطقوس les rituels. ولا كذلك les plats الأطباق اللي عندهم les plats وحتى les monuments historiques يعني المآثر التاريخية les monuments قال des bons monuments historiques les monuments historiques. 5. D'après le texte, pourquoi les touristes repartaient-ils de l'Afrique indifférents et déçus؟ يعني قلنا علاش من خلال النص توريست يعني السياح اللي كيمشيو لأفريقيا كيرجعوا بخيبة الأمل. قلنا لحقاش حيت ils ne voient pas les éléphants traverser la route. غادي نكتبو les touristes ne voient pas les éléphants mal fiés à la file les éléphants traversaient les routes. وحتى أنهم ما كيكملوش هنايا et ne pas réaliser l'album photo de leur rêve ما كيكملوش l'album photo de leur rêve. 6. Est-ce que le narrateur est satisfait de l'expérience vécue en Afrique? Justifie ta réponse à partir du texte. قلنا واش le narrateur راضي وفرحان بهاد l'expérience بهاد التجربة اللي عاشها في أفريقيا وعتعلي الجواب ديالك بواحد الجواب من النص. Oui, le narrateur est satisfait. غادي نكتبو oui, le narrateur est satisfait. راضي وفرحان satisfait. علاش باش عرفنا شنو قالنا هنايا؟ قالنا j'ai voyagé habité en Afrique pendant 9 ans, j'ai gardé de cette longue expérience un merveilleux souvenir que je n'oublierai jamais. واحتفظ بهاد التجربة واحد l'expérience اللي ما يقدرش ينساها. نقولو car il garde de merveilleux souvenirs qu'il n'oubliera jamais. انه كيحتفظ بالذكريات ما يمكنش ينساها. طبعا الذكريات هو قال دي ميرفيو يعني الذكريات الجميله ما يمكنش ينساها. Je prononce bien. Je lis la phrase en respectant les liaisons. نقراو النص باحترام les liaisons. Ils étaient surpris et étonnés de ne pas voir des éléphants traverser les routes. Je lis la phrase en marquant les pauses. يعني نقراو الجملة ومع نحترموا الوقفات. يعني الوقفات اللي عندنا هما لا فيرغول كنوقفوا شوية مي كتكون بوين كنوقفوا يعني كنبينوا الوقف. Durant ces 9 ans, j'étais toujours fascinée par les levers et couchers du soleil magique et j'ai beaucoup aimé les arbres immenses.
يعني كتبقى ساكت بهاد الطريقه باش كتبين ان راه كاينه بوين. غادي ندوزو جي رياجي au texte. Relis le premier paragraphe du texte en remplaçant je par il. غادي نقراو le premier paragraphe ديال النص وغادي نعوضو je par il. وغادي طبعا غيوقع دي شونج la conjugaison du verbe. Alors le premier paragraphe ما كيبداش من هنايا هذا اللي اون ايطاليك نو كيبدا من هنايا. j'ai voyagé شنو غتولي؟ غادي نكتب انا هنايا et là voyager le participe passé غيبقى كيف ما هو. et habité en Afrique pendant 9 ans j'ai gardé غتولي il a gardé يعني نحيدو هاد j'ai غتولي il a gardé de cette longue expérience un merveilleux souvenir que un zulu apostrophe غتولي qu'il n'oubliera oublierait غتولي هنايا que n'oubliera jamais. J'ai gardé غتولي il a gardé de la lumière beaucoup de lumière magique. J'ai beaucoup il a beaucoup aimé les arbres immenses. J'ai gardé il a gardé des couleurs toujours des couleurs. J'ai senti il a senti les odeurs d'épices et des poissons. J'ai écouté il a écouté la musique traditionnelle. Il a assisté des festivals, des rituels et des danses masquées. J'ai touché, il a touché des tissus colorés des marchés. J'ai goûté, il a goûté des plats pimentés. J'ai visité, il a visité de beaux monuments historiques, véritables trésors d'art témoignant de la puissance et de la splendeur des civilisations africaines. 2. Dans quel but l'auteur recourt-il à l'emploi des adjectifs qualificatifs dans ce texte? يعني هاد لو تكست هذا عندنا عامر les adjectifs qualificatifs. Alors l'auteur علاش استعملو؟ pour décrire. يعني علاش l'auteur استعملو باش يوصف pour décrire. 3. En t'aidant du texte, parle à tes camarades des civilisations africaines. يعني تلقى من النص هضر الأصدقاء ديالك على الحضارة الأفريقية. غادي نستعمل الجواب اللي عملناه في السؤال 4 question 4. يعني الحضارة الأفريقية بايش مزيونة وبايش معروفة وشني أتيغا لوطور ليلا. les arbres immenses, les couleurs حيت هما les africains les habits ديالهم les vêtements الملابس ديالهم كيكونوا معمرين بلي كولور كيكونوا عندهم الوان جميله كيكونوا هما اصلا كيستعملوا بزاف الالوان في اللباس ديالو. علاش قال هو لي كولور دي تيسو ديال الالوان ديال الاثواب les arbres immenses les couleurs les odeurs عندهم les épices التوابل ديالهم بزاف ديال التوابل وحتى الطبخ ديالهم كيكون عندهم يعني des épices différents. la musique traditionnelle اللي فيها les danses les festivals فيها les danses masquées وبزاف ديال الحاجات. وعندنا لي ريتويل الطقوس ديالهم لي بلا الاطباق و لي مونيمون هيستوريك. يعني هذا هو الجواب ديال السؤال 3 اللي كاينه هنايا.